जय जगन्नाथ सांग मैंने तो आज बाड़ीपटे बादाम जो चाष होता तो किसी उपुड़ा सरलानी आ कि उपुड़ा हम से गुड़ा उपुड़ा आसती से दु तीन जन छुआ भी से उठे मो सागर खरा भी बहुत होती तो बादाम उपुड़ी केमती देखु तो फल किए देखी कि तो ये बादाम गछ होती सब मानने लुणा मार्ला ना कि मरी किसी अच्छे तो पूरा सरलानी सब गछ मानने बादाम नहीं से गुड़ा सब कांदी मारा गोरु खाब तो देखो बादाम देखो ये तो छोटे छोटे होती तो गोटे भल गछ देखु बादाम गछ उपुड़ी देखु बादाम तो सब उपुड़ी से रखाई बादाम तो ए भितर तो ये देखु एमती छोट छोट बादाम है माने सो कोड़ी गोटे गोटे से खाऊँ बादाम उपुड़े तो सान पाक जा कोड़ी खाऊँ देखिए गोटे फल देखा देख कि एशियार यहाँ सब बड़ फल ना से भाई पूरा देखु तो तरबुज खाऊे कि तरबुज ना गोटा फुटी तो किसी भी जानी थे फुटी तो तरबुज हो देखा आउ देखु मैंने आहरी बड़ तो मैंने गुड़ा बादाम पका टाइम सब पकाई मंजी पोताई से गुड़ा हो आंब हो तो क्या आंब नब कमेंट कहूँ पूरे बाड़ी तो मैंने हाँ सब कोड़ी खाई आसती तीन जन जन कोड़ी खाई सारे कोड़ी खाई सारे बादाम उपुड़े जे यदि से उपुड़े तो मुझे किसी करूँ सारे देखते देखु मैंने मानने जाड़े जी जमी समस्ते कम को गले निज निज टिफिन नहीं जाती याकर हूँ टिफिन से पुली आउ से आंब एगुड़ा ये आइले कम किसी तुम्हें ना दिन 11टा है खाली से कुड़ी खा आम से चलती किस कि कुड़ी से दिन किस चाउल साड़ा आज पानी साड़ा कि से एका कुड़ी देखु देखु यही कुड़ी तो ये पार्टी पूरा माने खाइले जमी उजालार मुह धोला भाया लगे सेमती ये रखिकी से खाऊँ तो मुझे भी खाईदेनी तो तुम भाव तो मुझे घंटा फंटा पिंधि बादाम मान कम करने चकटा नुहे मुझे जाइए मामू घर को तो कटी मांस छाड़ापी तो सीधा आसली मैंने आसती माँ कहले जाई आसवाई देखते सीधा पलि आसले कलसी पानी दुटा तीन गछ लगाई दुई गछ से पानी देवा कहते मो पानी दे कल छाणला बेलू ता भर मैंने से पुड़ी मंजी खाई पूरी आ कंचा पुड़ी सब यहाँ देखते पूरी पूरा देखला कहते आम दिन मैंने रखीदे दिन पाचब मैंने बुझे देख पुड़ी पाचुनी मैंने पाचिया माने माने गोटे खुरांडी कि से 3 जंगा से रखीदेने रखी मैंने से कहले आम इन पुड़ी नहीं जा पुड़ी खाइबा देने इन बादाम किन खाइबा तो मत जमा पड़े मैंने भात खाइते कहे आम भात खावा तापर बिकाड़ा को तुलिया सकाल पूर्व बादाम गछ मैंने देखी ना खाली खुड़ी खिया चलती तो से आंब पड़ला बोले देखो खाली आंब पड़ला बेलू के शीघ्र कूदी जाती कि बादाम से हनु खाई से से छड़ा आम पाई देखा दे आमटा पाची ना कंचा हाँ आम पाचिला आम दुटा से केतका पाई मैंने गोटे पड़ला गला कि 3टा पाई छिड़ी आम मारे देखु मैंने बिछी खाऊँ
କେତେ ପାଖରେ ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଗୋଟେ ଆମ এই ଆମ୍ବ ଗଛ ପୁରା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଥିଲା, ପୁରା ପୁରା ଏଇ ଯେ ଅଧା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଶୁଭୁଥିଲା। ଏପଟେ ଗୋଟା ପାଣି ମାରିଥିଲା। ତ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ଉଞ୍ଚା ମାନେ ଖାଲି ହାଲକା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଆଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ତ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ହେଇଥିଲା। ମାନେ ସେପଟେ ଘର ଆଡ଼େ ବି ଯାଇଥିଲା ପାଣି। ଭାଇ ବାଦାମ ପଡ଼ିଆ ଯାଉନ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ହେଇଛି ବାଦାମ ମାନେ ଜଣକା ଦିଟା ଗଛ ଉପୁଡ଼ିକି କହିବେ ଆମେ ଭାତ ଖାଇଦେଇଯିବା। ତ ଏମାନେ ବାଦାମ ଉପୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଚାଲ। ତ ଏମାନେ ବାଦାମ ଉପୁଡ଼ିବେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତ ଘାସ ହେଇଛି ଯେ ବାଦାମ ଗଛ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର। ବାଦାମ ଉପୁଡ଼ିଯିବ କି ଦେଖାଉ ଟିକେ। ଆପଣ ତ ବାଦାମ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ। ଏଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ହାତ ଦିଟା ଉପୁଡ଼ିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଉପୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଉ ତମର ଉପଡ଼ ସେମାନେ ସାରିବେ। ତ ଦେଖଉଛି ଆଉ ଆମ୍ବ ବି ଏପଟେ ବହୁତ ହେଇଛି। ତ କିଏ ଖାଇବ କହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏ ଗଛଟା ସେଇଭଳିଆ ଗଛ। ତ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ହାତ ଯଦି ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ଏ ପତ୍ର ସବୁ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ମାନେ ଖାଇବା ଭଳିଆ ଆଁ କରି ଅଛି। ଖାଲି ହାତ ମାରିଦେଲେ ପତ୍ରକୁ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ବାଦାମ କେତେ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲେ ଖାଲି ସେ ଆମ୍ବ କେଇଠି ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଦେଖ ଇଏ ଜଣେ ଆମ୍ବ ଖୋଜି ଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ଆମ୍ବ କଥା ବାଦାମ କାମ କଥା କହିଦେଲା। ତିନି ଜଣ ପୁରା ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ସାଇଜ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ତ କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର କାକା ଇଏ ମୋ ବେଶୀ ପୁଅ, ଯେ ମୋ କାକା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାଇ ଡାକନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ହେଉଛି ଯିଏ ଆମଠୁ ବଡ଼ ଆମେ ଭାଇ ଡାକିବୁ। ତାଙ୍କର ଏତିକି କାମ। ସେମାନେ ଆଣ୍ଟା ଟାଣିବେ କି। ତ ବାଦାମ ତ ଢେର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତ ପୁରା ଆକାଶଟା ଦେଖୁଛି କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜବରଦସ୍ତ ଲୁକ୍ ମାନେ ଫଟୋ ଯଦି ଏପଟେ ଉଠିବ ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ତ ଏମିତି ସେତେ କ୍ଲିୟର ଆସିବନି। ତ DSLRରେ ଉଠିଲେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଫଟୋ ଆସିବ। ତ ଏପଟେ ଗାଈ ବି ଚରୁଛନ୍ତି। ତ ବାଦାମ ପୁରା ସବୁ ସରିଲାନି। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଲୁଣା ମାଡ଼ିଛି। ତ ବାଦାମ ସବୁ ମାନେ ଗଛ କିଛି ମରିଛି କିଛି ଅଛି ଏମିତି ମାନେ ଯେମିତି କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଲଗାଯାଏ ଛାଡ଼ି ସେମିତି ପୁରା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଉଠୁଛି। ତ ଆସ ଭାଇ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଆଡ଼ିଆ ଉପରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ମାନେ କୋଳି ସରିନି। ତ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ବାଦାମ ତ ସେମାନେ ଉପୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଆମ୍ବ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମ୍ବ ଦେଖାଉଛି। ମାନେ ତୁମେମାନେ କହିବ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆମ୍ବ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଆଉ କେତେ ଆମ୍ବ ବି ହେଇଛି। ମାନେ ଛୋଟ ଗଛଟେ କେତେ ସରୁ ଗଛ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଦେଖ କେତେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବି ବାଦାମ ଉପୁଡ଼ା ହେଇନି। ତ ସେପଟେ ସରିଲାଣି କିଛି ଆଉ ଏପଟେ ବାଦାମ ଉପୁଡ଼ା ବି ହେଉଛି। କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି ଏବେ ଘର ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି।